mnemesho wako leo, ili Bwana uongee ndani yake isiyo kawaida, isiyo ya kawaida. Taifa hili tuna haja kukusikiliza, ukamtumia isiyo kawaida zamu hii yako Roho Mtakatifu, ili kwa neno tubarikiwe, tuponyeshwe na tupate ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Glador, murudi kwa nafasi yenu, ila mbele ya kulisikia neno la Mungu tulisema ya kwamba leo tukae, wengine tukae. Tulisema ya kwamba leo ni Jumapili ya mama na jamaa. Ndio maana mbele tusikie neno la Mungu, tutawasihi na tutawashangilia wote waliokuja, mume na mke wakikaa pamoja, wasimame ili tuwafurahie. Karibu wapendwa ambao mume na mke mnakaa pamoja, kwa sababu leo tuna somo juu ya mama na jamaa. Tunawafurahia wapendwa, tushangilie vizuri, tuwashangilie vizuri watu hawa, kwa sababu huu ni mfano mzuri katika kanisa, na muendelee hivi, tunawahimiza na wengine wawaige watu hawa. Asante wapendwa, mkae. Karibu kwa neno la siku. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nasi sote. Amina. Kabla tuanze somo yetu, nilikuja na mke wangu, anaweza kusimama ili aweze kusalimu. Kwa majina tunaitwa couple ya Muhindo Kasuma na Semida Siwatula. Neema ya Mungu tumekuwa na watoto 8 na tunaishi pamoja, na sasa tumekwisha kueneza miaka 12 ya ndoa, 25, na Mungu anatusaidia. Hivi somo yetu inaelekea mama na jamaa, alafu tutasoma katika Mezali 31 shairi la 10 na kuendelea. Kwa sababu teksta iko mrefu, tutasoma tu mashairi fulani fulani na ingine tutaieleza. Mezali ile sura ya 31 shairi la 10 na kuendelea, nitawaelekeza kwa mashairi ambayo tunasoma. Shairi la 10 inasema: mke mwema atapatikana wapi? Bei yake ni kali kuliko ushanga. Mume wake anamwamini kwa moyo na hatakosa faida. 13. Anatafuta sufu na kitani na kufanya kazi kwa mikono yake kwa bidii. Yeye ni kama mashua ya biashara, analeta chakula chake kutoka mbali. Anaamka mbele ya mapambazuko kwa kutayarishia jamaa yake chakula na kuwagawanyia kazi watumishi wake. Anafikiri kununua shamba, kisha analinunua, na kulima zabibu kwa faida ya jasho lake. Yuko tayari kufanya kazi kwa nguvu na kuimarisha mikono yake. Anatambua kwamba shughuli zake zina faida. Anafanya kazi hata usiku kwa mwangaza wa taa yake. 11. Haogopi juu ya jamaa lake wakati wa baridi kali, maana kila mtu yuko na nguo za kutosha. 26. Anafungua kinywa chake kwa kusema kwa hekima, anawashauri wengine kwa wema. 28. Watoto wake wanaamka na kumshukuru. Mume wake anaimba sifa zake, anasema, wanawake wengi wametenda mambo ya ajabu, lakini wewe umewashinda wote. Mapendezi
ni udanganyifu na uzuri wa uso haukawii. Lakini mwanamke anayemwogopa Yahwe atasifiwa. Jasho lake linastahili kulipwa, shughuli zake zinapaswa kuheshimiwa popote. Amina. Mkubali tusome vile vile shairi moja ambayo iko treasure kwa Sebeka katika Wakorintho wa kwanza sura 14 shairi la 14. Lakini maneno yote yatendeke katika usawa na katika utaratibu, ni neno la Bwana. Tumesoma mezali hii ambayo kwangu wakati napoisoma ni mezali ambayo kila mwanamke angelipaswa kuishi. Lakini katika somo hii nilitawaambia ya kwamba hii mezali ni mezali ambayo ukisoma shairi la kwanza la ile chapitre 31, wenye wanahusika sana kwa hii mezali ni vijana ambao wanatafuta kuoa. Hivi vijana ambao wanatafuta kuoa waweze kunisikiliza vizuri na waweze kufuata jambo hili vizuri. Yaani mezali hii haielekei zaidi wasichana na wamama, lakini inaelekea vijana ambao wanatafuta wanawake wa kuoa. Na inatupatia sasa profile ya mwanamke ambaye anastahili kuolewa. Na kama haufanani huu mwanamke anayetajwa hapa, haustahili kuolewa. Hivi ninapenda kwa mwisho wa somo hii kila mwanamke aliye hapa aweze kufanya evaluation na kuwaza, eske ninastahili kweli kuolewa? Yaani kijana, kama hauyapata mwanamke anayefanana huyu mwanamke anayetajwa hapa, hauyapata mwanamke wa kuoa, usioe. Nilisoma msichana mmoja ambaye alikuwa akifanya fakulti ya teoloji, alipotambua zaburi hii, aliweza kununua ushanga ambao juu yake kuna andikwa la femme brave, mwanamke vaillant. Alafu watu walipokuwa wanamuuliza, alikuwa akiwajibu anasema, eska haya ndiyo maisha yako? Naye anasema, hii ndiyo shabaha ya maisha yangu. Hivi kila msichana aliye hapa na kila mama aliye hapa ajue ya kwamba anahitajika kubeba kwa ufahamu hii mezali kusudi iwe shabaha ya nini? Ya maisha yake. Yeye aliyeolewa astahili kubakia katika nyumba, na yule anayetamani kuolewa astahili kuolewa. Haleluya. Nitawaonyesha tu kwa sababu muda wetu ni mdogo sana. Yaani mwandishi huyu anapoonesha profile ya mwanamke anayestahili kuolewa, akiambia mtoto wake, anataka kumkosoa kwa sababu katika tradisio ya Kiyahudi vile vile mashairi haya yalipashwa kuchukuliwa kwa kichwa kia kijana mbele aweze kuoa, ili urembo wa mwanamke usiwe ndio utamvutia, lakini kitu ambacho kitamvutia katika maisha kwa msichana ni kwamba awe ni msichana anayemwogopa Mungu. Alafu msichana anayemwogopa Mungu ni yule ambaye Mungu anaweza kumwezesha kuishi maisha haya ambayo tunataka kusema juu yake. Sijui kama tunafuatana wapendwa. Hii haiko mahubiri kama mtani, ni mafundisho. Tungelikuwa na muda hata tungeweza kuuliza na kutoa majibu. Alafu hapa inataka kusema pahali wavulana wavutwe na mapenzi ambayo ni urembo wa mtu,
wa msichana ndio unamvutia, lazima aweze kuona namna ingine ya kutafuta mwanamke wa kuoa. Ni mwanamke ambaye anaogopa Bwana, sawa vile mama yake na mfalme Lemueli alivyomfundisha akisema, usivutwe na wanawake ambao wanaweza kukudetourner kwa lengo. Alafu vijana ni wao wanahusishwa sana katika mambo haya, na wababa vile vile. Alafu kwa wasichana, hii ni sehemu ya maandiko ambayo inapaswa kuwa lengo la kufuatilia katika maisha. Tuwape wa vijana shauri. Unapooa, usichague msichana anayetumia pesa zake kwa kujipodoa na kutengeneza sura yake. Lakini uoe msichana suja, une fille vaillante. Kuna wengine ambao kwa kuweza kujipodoa na kutengeneza sura yake, wanafikia hata kiwango ya kuenda kununua bishifo kusudi anatafuta taye ya onyo. Anatumia pesa zake kwa vitu ambavyo havina faida. Ile ni onyo kwa vijana ambao mnatafuta kuoa. Labda niwaonye vile vile nikisema, usichague musika wa kuoa alafu kuye umchagulie kanisani siku ya yenga. Utadanganyika. Unapotafuta msichana wa kuoa, il faut chercher une fille vaillante. Une fille vaillante utamjua namna gani? Ni wakati unatambua msichana anavalaka vizuri sana, anajipodoa vizuri sana, lakini ukwe na muda ya kutembelea nyumbani kwao uone namna wanavyoishi. Na unapofika nyumbani kwao uwe na muda, usitoke bila kuingia kwenye toilette yao uone kama inafanana namna gani. Kutana kuko bikanda vyenye kama unatembea ovyo ovyo unariske kuangukia ndani ya WC, ujue ya kwamba hauyapata mwanamke ambaye atakufalia. Ni kusema yeye franga zake zote zinamuishia kako bila kufikiria nini? Jamaa lake. Ukiikala kuviti vya musalo yabo unaona mungali ile vyenye tulikuwa tunaita je commence la vie. Na anavalaka masuper sijui na nini, ujue ya kwamba pale hakuna mtu ambaye atakufalia kitu. Leo nitafanya anti-kampanye yenu kusudi muanje kujirecherche na kuweza kujirashite ninyi wasichana. Haleluya. Inafaa kuoa msichana ambaye anaitwa femme vaillante. Katika mashairi ambayo tumesoma, tunaona, nitataja tu makarakteristiki za huye mama ambaye anastahili, iko responsable. Niliretenir kitu ya kwanza, aseme anafanya kazi kwa mikono yake kwa bidii. Ni mtu ambaye anafanya kazi kwa mikono yake kwa bidii, hapana na ulegevu. Kitu ya pili anasema analeta chakula chake kutoka mbali. Alafu anatayarishia jamaa yake chakula asubuhi mapema. Na anagawia watumishi wake makazi. Alafu unaweza kufanya vile vile evaluation ya mama yako, eske ni mwanamke anayestahili. Kila mtu ambaye iko na alikuja hayakula chakula asubuhi, uende kutia nukta ya kuuliza juu ya umama wa mama yako. Kwa sababu mama anayestahili kuolewa na anayestahili kuchunga familia ni yule ambaye anatayarishia jamaa yake chakula asubuhi mapema.
anajua ya kwamba kenye kiko mtumbu njo kenye kanabebaka kenye kiko wapi? Kumgongo. Uko unaacha watoto wanaenda shuleni bila kukula, kisha anashindwa kufuata mwalimu kwa sababu mtumbu hamuna nini? Hamuna kitu. Uko mama wa aina gani? Huyu mama anafikiria shamba na kuinunua. Wanasema hufikiria kununua shamba kisha hulinunui. Analinunua na kulima zabibu kwa faida ya jasho lake. Yani, labda niliwaambia siku ingine ya kwamba kama mungali bapangai miaka 10, miaka 15 muko bapangai hamuna na parcele kwenye munatia mafikiri, probleme haiko probleme ya kichwa ya baba, ni probleme ya mama. Kwa sababu kulingana na tekste hii, mama ndiye anafikiria kununua nini? Shamba, na analinunua kwa pesa za kutoka wapi? Kwa jasho yake, na anaweka en valeur ile shamba. Hivi kama hamuna parcel, hamuna shamba, probleme haiko probleme ya mwanaume. Lakini tunasemaka kuvya wanaume siku ingine. Tunasemaka kuvya wanaume siku ingine kwa sababu acha muache niseme kama mwanaume naye anaweza kusema ni mwanaume wakati atakuwa na vitu vitatu vya maana. Kitu ya kwanza, ajue ya kwamba ni yeye anakulisha jamaa kila siku. Usiku unakula kuchakula kenye wewe baba haujui kilitoka wapi. Unafika mnyumba baisha pika kuku, alafu unaanza kusema mlipika kuku iko butamu, ilitoka wapi? Baba irresponsable anakula chakula yenye anajua yeye mwenyewe alifanya nini? Alitoa pesa kwa kuinunua. Ile ni kitu ya kwanza. Tunasema vifupi kwa sababu tuko kwanza kwa wamama. Kitu ya pili ambayo baba hastahili kushindwa katika maisha ni kuwapatia jamaa yake makao mazuri. Hapana makao mazuri ya mbinguni. Inafaa tufike makao mazuri ya mbinguni, na baba alishafanya nini? Alisha tutayarishia nayo kwanza hapa. Tunakuwa na account tunagute makao mazuri ya mbinguni. Hapana kutuweka manyumba za ninaishia pale. Kisha wakati unalala, bienye unalotaka tu nyumba haina plafond, haina nini, ni kulota tu nyoka ziko zinapita pita ku. Hapana. Tunapasha kuwatengenezea jamaa zetu makao mazuri, nyumba nzuri. Kabla tuingie mzile zetu za mbinguni, tuweke jamaa zetu katika nyumba nzuri hapa duniani. Alo wa baba. Kitu ya tatu ya wababa ni kwamba wewe baba, kama tunaweza kusema huko baba, ni wakati utatuhakikishia kwamba hauishi kwa mshahara tu, uko na entreprise yako wewe mwenyewe. Kwa sababu sisi watoto tuko na bezo ya kitu ambacho utatuachia kama heritage. Hatuta herite mshahara yako. Alafu mshahara yako lazima ikuwasaidie kutengeneza entreprise ambayo utaachia uzao wako. Na kama hauyafikia ile lengo na uko na miaka 45, tutasema ulishashindwa. Kama kungelikuwa tunaweza kukuambia ufanye divorce, haustahili kuchunga jamaa, tungesema ufanye divorce kwa sababu haustahili kuwa baba wa nyumba. Ndiyo mambo matatu ambayo baba anastahili kufanya ili aweze kustahili kuwa baba. Alafu tuulizane wa baba, uko baba au hauyauncha kuwa baba? Turudie sasa kwa mwanamke. Huyu mwanamke anasema iko tayari kufanya kazi kwa nguvu yake yeye mwenyewe na kuimarisha mikono yake.
hutambua kwamba shughuli zake zina faida, hufanya kazi hata usiku kwa mwanga wa taa yake. Taa yake haizimiki. Kwa vidole vyake mwenyewe anasuka nguo, na nguo zile anazipatia watoto wake. Wanasema hapa ya kwamba hana oga wowote wakati wa baridi, kwa sababu watoto wake au watu ya jamaa yake wana nguo za kufanya nini? Za kutosha. Na ni nguo ambazo labda yeye alitengeneza mwenyewe au alinunua kwa franga zake yeye mwenyewe. Alafu mama mwenyewe anaweza kusema unamuona alishavimbana mnyumba sababu mume haya muleteaka nguo ça fait 2 ans, tutasema huko mpumbavu haustahili bunyumba. We njoo unapaswa kuvika nani? Jamaa yako kwa franga ambazo unatosha mkazi zako wewe mwenyewe. Mume wake ni mtu mashuhuru barazani, anajulikana. Yani mtu anajulikanaka kwa vitu sijui vingapi. Mkiniona hapa niko presentable kwa sababu nilivikwa vizuri. Alafu inafaa mke wangu ambaye anaitwa Semida ajihakikishie kwamba mnaponiona niko presentable, yeye ndio alinifanya nikuwe presentable. Na kama sivyo hastahili bunyumba. Huyu mwanamke nilifurahia kitu kimoja katika text hii, anasema anakuwa na kicheko mdomoni wakati anafikiria ujao au l'avenir, le futur. Yeye hana onga ya msiku zinazokuja kwa sababu anajua maisha iko garanti. Maisha iko garanti. Hivi anapofikiria ujao au le futur, siku za kukuja zake, ni kicheko tunjo yenyewe inaonekana komidomo. Haiko sawa si ambaye na leo haujui utakula nini. Donge unaweza kuwa umu na uko unajiuliza sasa nitakapotoka umu vitakuwa namna gani? Alafu tunaweza kuwaza ya kwamba saa tuko tunafanya louange adoration hapa, kumbe unajazwa wakati unalia, alors que kumbe uko unafikiria maisha magumu ambayo uko unapitia. Alafu watu wanakuona wanasema alishajazwa. Kujazwa ya wapi? Anajazwa ndio magumu. Anaogopa kesho haimuletee furaha. Lakini huyu mwanamke yeye anapofikiri juu ya kesho ni kicheko mdomoni. Kwa sababu gani? Kesho iko garanti. Ambia mwenzako nasema kesho yangu iko garanti, ndio maana unaona kama nacheka kila wakati. Usiwe mchimbi useme kweli. Watoto wa mke huyu, Biblia inasema wanaamka na kumshukuru. Wanasema mama asante. Mama, wakati siku ya anniversary yako inafika, ukuwe unaangalia mastatu kusudi uweze kutambua nafasi yako katika mioyo ya watoto wako. Ukuwe unaangalia siku ya anniversary yako, watoto wanapiblie kuma statu zao nini? Ni maneno gani ndio yenyewe wanapiblie? Ukiona hawasemi hata kidogo juu yako, uanze kutia nukta ya kuuliza, eske niko mama au si ya kuwa mama? Kuna na wababa ambao siku ya anniversary yake haijulikane hata na watoto. Ni kusema hauna taka nafasi kadogo munini? Muroza watoto. Kiasi kwamba wakati wanaanje wanasema maneno sijui yenye inakufanana. Mwache nipite. Huyu baba anaweza kusema juu ya mke wake, anasema wamama wengi wametenda mambo ya ajabu,
lakini huyu anafanya nini? Anawashinda wote. Nani anaweza kutuambia juu ya mke wake leo ya kwamba huyu, kuna wanawake katika ulimwengu lakini huyu anawashinda wote? Tutakuwa très heureux kukupokea na unastahili zawadi. Mwanamke huyu atafikia ile lengo wakati anatimiza responsibility zake vizuri, na zaidi ya yote wakati anatumia pesa anazozipata kwa utaratibu. Ndio maana teme yetu ya asubuhi ya leo inasema mama Mkristo na matumizi ya pesa nyumbani. Lengo letu ni kwamba tunapenda tuhimize wamama wa Kristo kutumia kwa akili pesa ambazo Mungu anawapatia, na ile matumizi unayoyafanya yawe na lengo la kuboresha jamaa lako leo na kwa siku za kukuja. Unapofikiri juu yake, kicheko ikuwe mdomoni mwako. Kwa kipekee somo hii inaweza kusaidia mama kuwa na mipangilio kwa matumizi ya pesa ambazo anapata kwa kuboresha maisha ya familia yake. Il faut avoir une planification des dépenses pour l'épanouissement de la famille. Kwa sababu wengi anaziangukako, na pale wakati anaziangukako njoo anafikiri nitafanya nini. Lakini mama lazima awe na mipangilio. Lengo lingine ni kwamba tungelijua mambo muhimu ya kufikiria wakati tunapopata pesa, ili tuweze kuboresha maisha ya familia zetu. Na lengo la tatu, na ndio ya mwisho, tutatambua mambo yanayoleta umaskini na maisha ya taabu katika jamaa. Mkubali tuweze kwenda kwa somo letu la kwanza, kuwa na mipangilio kwa matumizi ya pesa ya familia. Mojawapo ya vifaa vya maisha vya lazima sana, zaidi ya maisha ya kiroho na vitu gani vyenye tunajua, pesa ni za maana sana katika familia. Unaweza kuwa Mkristo wa haut niveau, lakini kama unaishi maisha ambayo unakosa pesa, ujue ya kwamba Ukristo wako na hautaonekana. Kuna watu wengi ambao ninaanjaka kuheshimia wakati ninafika kwake na kutambua namna anavyoishi. Kuna wengine ambao tunaweza kukua hapa, mnasifu, mnafanya nini, kama si afika nyumbani kwako na kuangalia namna unavyoishi, heshima ninakuwa kanoko na kuheshimu na kupatia heshima yako, lakini heshima yako inakamilika yenye mimi na kudevoir wakati ninaona namna unaishi nyumbani kwako. Juu kuna wengi ambao mnamuona iko mtu hapa kanisani, lakini nyumbani iko mtu wa ovyo ovyo, anaishi kwa bahati. Wamama wa Kristo wengi jamaa zao zinaishi kwa bahati, hazina planifikasio yoyote, haziishi kwa neema, kwa sababu neema ya Mungu tunapoipokea inabadilisha nini? Mawazo yetu na akili zetu, kiasi kwamba tunaanza kuitumia, kwa sababu Mungu alitupatiaka akili kusudi tuitumie katika maisha na kwa kuboresha maisha yetu. Hivi jamaa nyingi zinaishi bila mipangilio yoyote inayolenga kuboresha maisha ya familia. Wengi wanaishi kwa bahati, hapana kwa neema tuliyopata ndani ya Yesu Kristo. Juu mungelikuwa mnaishi nyie wote kwa neema, maisha yetu yote ingelikuwa planifie. Ungelijua leo ninaishi hivi na kesho ninapenda nifanane hivi. Mama Mkristo lazima awe na mipangilio kwa matumizi ya pesa kwa ajili ya kuboresha maisha ya familia. Une planification budgétaire pour l'épanouissement de la famille. Kila mama lazima awe na budget ya familia yake. Tunapoanza mwaka
au tunapoanza mwezi, tunapoanza juma, inafaa usifanye vitu ambavyo havipangiliwe. Inafaa kufanya vitu ambavyo umeplanifie, umevipangilia. Hivi kwa kuboresha maisha, mama anahitajika kuwa na pesa mingi inayotosha ili aweze kutumia hizo pesa vizuri. Na ninaona ya kwamba kuboresha maisha haihitaji hata pesa mingi. Inatosha tu kutumia pato yako kwa akili, utaishi ukiwa na malengo na kuitimiza. Budget ni kukadirisha kiasi ya pesa ambazo tunatarajia kupata na kutumikisha kwa muda unaokuja. Alafu unakuwa na lengo ambalo unafuatilia. Kwa hivi lazima mama wa familia pamoja na familia yake waweze kukaa na kuangalia nini wanapaswa kufanya kila siku, kila juma, kila mwezi na kila mwaka. Et d'ailleurs tunapoanza journée, kama vile yule mwanamke wa mezali anaamka asubuhi, anatayarisha chakula, na wakati wako wanakula chakula anamwambia Kanyere utafanya hiki, Kambale wewe utahusika na hiki, na Kasika atafanya kile kingine. Journée inafanya nini? Inapangiliwa. Anaenda kushinda kwenye atashinda na anajua nani atatimiza kitu gani. Wanaenda kutana tena jioni, alafu inakuwa muda ya kushukuru Mungu kwa sababu amewalinda, na wanafanya hesabu ya journée, wanafanya evaluation na wanashukuru kwa ile waliotimiza. Ni vile ncho tunapasha kuanja journée, tunaanja mwezi, tunaanja mwaka, tunapangilia kila kitu. Na hii itatuwezesha kutokumaliza mwaka bila kutimiza kitu kitakachobaki katika historia ya jamaa ya mwaka fulani, kinacholenga kuboresha maisha yako. Hivi kila mwaka tunahitajika kutimiza kitu ambacho unaweza kuonesha hata wengine. Unasema 2025 hata kama ilikuwa mwaka ya vita, lakini tulitimizaka kitu fulani ambacho njoo hiki, na kinaendelea kuboresha maisha yenu. Haleluya. Si vizuri kumaliza mwaka bila kutimiza kitu ambacho kitabaki katika historia yako. Unariske kukufa vibaya. Babiana ambao wanatuletea mai muiel peshel, nilibasikia wanasema mtu wa 60 alafu alikufa, na wakati alikufa na hana parcele. Nikamuuliza hapa Goma au nifasi ingine hana parcele? Wanasema mtu wa 60 anakufa na hana parcele. Nikajiuliza inawezekana au haiwezekani? Alikuwa na mwanamke, hakukuwa na mwanamke. Alikuwa na watoto, hakuwa na watoto. Nikajiuliza, akavuka miaka ya utoto mpaka 18, anashindwa kununua parcele. Mwa hii Kongo yote, na ni Mkongomani, ninasema kichwa ilikuwa haifonksione vizuri. 18 hauna parcele. Unavuka 20, 25, unashindwa kununua parcele. 30 unashindwa. 35, 40, 50 hauna parcele, unashindwa. Mwa hii Kongo, nafaa kuniambia mara 3 kusudi nielewe. Kichwa donge haitumike vizuri. Sio wakati tulikomala walikuwa wanatuambia kanisa ndio ilikuwa ina exige ile, wanakuuliza maswali matatu. Na sio tulikuwa tunaoa à l'âge de 18, 20, mwenye anakawia sana anaenda oa na 25. Ile ndio wakati yetu. Banakuuliza uko na 18 unajipresenter kwa baraza, banakuuliza unakuwa ulishakuwa responsable, unasema ndio.
na kugonesha responsibility yako, anakuuliza ushakuwa na nyumba yako, unasema ndiyo. Ni nyumba. À l'âge de 18 ans tulikuwa na ile uwezo ya mtu kununua parcel na kujenga mo nyumba. Haiko sawa babebe ba leo ba 30 ans anaenda hasa bakie mu nyumba ya kupanga. À l'âge de 30 ans, ah non, c'est pas possible. Babebe ba 30 ans. Wanakuuliza swali ya pili, eske uko na shamba ya kulima mo chakula? Unasema ndiyo. Na kitu ya tatu, eske uko na shamba ya miti? Kwa sababu kwetu hakuna gaze, hakuna kura, tunapika chakula kunini? Kukuni. Alafu mke wako unasema tutakuwa tunalima Ibrahimu ile shamba, tunaenda na pale mwa ile shamba ya miti, tunavunja kuni na maisha inafanya nini? Inaendelea. Na ilikuwa maisha mazuri sana. Ile unaiweza à l'âge de 18 ans. Au plus tard, à l'âge de 25 ans. Lakini nyie leo inafahamu niambie mara ya pili kama mnakomala namna gani. Kusudi wende na âge de 30 ans na ubakie tena mupangai. Inawezekana tunapangilia pesa zetu ovyo ovyo. Sio kusema hatuzipate, lakini tunazipata, mezi zinafanyaka nini? Zinaishia kama vitu vya ovyo ovyo, vya bure bure. Alafu hauna budget, hautaweza. Nilipata neema à l'âge de 14 ans, nilifundishwa kufanya planification ya maisha. Na nikajaribu kuifanya. Kila mwaka niliweza kusema hii mwaka nitatimiza hiki na hiki na hiki na hiki. Ninaviandika kwa karatasi, et à la fin de l'année je fais l'évaluation, ninakoshe kubyenye niliweza na vyenye nilishindwa, mimi navireporte kwa mwaka ingine. Na ndio maana labda ninaweza kuwa gisi nilivyo. Hivi batumishi wa Mungu mtusaidie. Tusipeleke hawa watu mbinguni mbio mbio kila siku. Tuwasaidie vile vile kuwafundisha namna gani wanaweza kuplanifia maisha yao hapa. Ili ufalme wa Bwana uje, tuishi hapa duniani kama wapi? Kama mbinguni. Ndio maana kwa leo mama hauhitajike kutumia pesa zako bila kujua zitafanya nini. Unaziangukako, inafaa ujue nilitafuta hizi pesa lakini zinakuwa na lengo ya kutimiza kitu fulani na unakitimiza. Sijui kama ningali pamoja na ninyi. Budget inasaidia kujua kiasi ya pesa ambazo tutapata na namna gani tutaweza kuzitumikisha kwa muda fulani. Alafu tunagawa pato yetu kwa mahitaji ya muhimu. Na mahitaji ya muhimu kwa leo, kitu ya kwanza ambayo iko hitaji ya muhimu ni kuweka akiba kwanza. Kwa pato yoyote unayopata, utoshe kwanza za akiba na kufanya investissement kwa muda fulani. Kitu ya pili, alafu unaweza kujibu kwa mahitaji yako ya muhimu. Alafu budget ndio yenyewe itakusaidia kuelewa hivyo. Itakuonesha na kufanya ratiba ya matumizi, yani identifier et organiser les dépenses. Niliweza kutayarisha feye moja ambayo inaweza kukusaidia wewe kama mama kwa kufanya budget yako ya mwezi. Kwa mfano, kesho ni mwezi wa 10 ndio tutaanja. Inafaa ujue nitafanya nini kwa mwezi wa 10. Alafu hii ni familia ambayo ninaita familia ya Chitanda, ambayo itaishi kwa mwezi wa 10 na pato yao ambayo wana prevoir atapata mshahara ya $300 kwa mwezi wa 10. Alafu anafanya vile vile pamoja na mke wake na jamaa lake uchuruzi ya vikwembe, na mwa ile uchuruzi watapata faida ya $200. Yani jumla ya pato yao itakuwa $500. Ile ndio matarajio. Alafu wakati wanapangilia ile $500, wanasema
Kwa sababu depense ya kwanza ya kufanya kwa mke ambaye iko na akili, depense ya kwanza kwa sababu anajua kesho itakuwa na magumu mingi kuliko leo, anasema kwanza tunatosha za akiba, epargne. Katika epargne kwa mukinande tunasema erianyira. Ukatsuke erianyire shofranka $50 iwaga nyirashi swatu miyashi. Unazisikilia huruma, kisha unaziweka kando. Asiji kama tunaelewana. Anasikilia kwanza huruma nini? $50 ndio yenyewe itakuwa akiba kwa ile mwezi wa 10. Na kitu ya pili sasa, anafikiri juu ya matumizi ya muhimu. Yani kama hawafanyi zile depense wanaweza kukufa, maisha haitaendelea. Alafu anasema tutalipa loyer kwa sababu tuko wapangai, na haitajike mtu kuwa na probleme na watu watatu. Mtu wa kwanza ambao hautajike kuwa naye probleme hapa Goma ni mwenye anakupangisha. Mtu wa pili ambaye hautajike kuwa naye na probleme hapa Goma ni mtu ambaye anakupatia kazi. Mtu wa tatu ambaye hautajike kuwa naye na probleme ni tumbu yako. Juu kama haukule utamkosea yule anayekupangisha kwa sababu hautakuwa na nguvu ya kutumika. Na maisha itafanya nini? Itaharibika. Hivi anafanya loyer depense ya pili, anasema niko mpangai kwa sababu nimelunga sasa hivi, alafu ana prevoir $50. Lakini wakati na mtu mulunga mwenye hana parcelle hana nyumba, analipa loyer ya $50 na anapata mshahara ya $300, inafaa kuangalia kama kichwa nayo inatumika vizuri. Nafaa kuangalia kama kichwa inatumika vizuri. $50 ndio mshahara, a $300 na $50 ndio loyer. Hapana, kichwa haitumike vizuri. Analipa masomo ya watoto $200. Na hapa inafaa kuangalia, unawezekana $200 kumwezi kwa masomo ya watoto. Inawezekana kwangu mie mwenye niko na 8 nilijitumaka kuzala kweli na Mungu alinibariki sana. Ile inawezekana. Mimi sasa namulunga naye ambaye iko na watoto watatu $200 kwa mwezi. Nijua alipeleka hingine ku maternelle, masomo yenyewe haina faida. Maternelle, si venye kusomaka maternelle hatuko watu. Sisi kwa hapo. Kisha inakuwa hata dossier mtoto hakwenda kwa école maternelle, kwenda poteza franga. Mkwe mnanipatia nazo, niko na bamingi benye banahitaji zile franga. Na inaonesha kama uko mama irresponsible kwa sababu hauna hata uwezo ya kuadibisha watoto wa miaka chini ya 5. Alors masomo ya watoto itakula $200 kwa ile Oktobre, chakula ya mwezi itakula $60. Alafu chakula ya mwezi itafanana ya nini? Mwezi mzima tutakula $60. Tutakuwa tunakula namna gani? Alors jumla ya matumizi na akiba inakuwa $460 kama sidanganyike. Alafu kuna kuwa matumizi yenye haiko ya lazima sana. Kama hamuifanye, sio kusema hamutaishi, mutaendelea kuishi. Anasema tutanunua mega ya $20. Tutanunua vile vile na viato vya mpya vya $20. Alafu jumla ya mapato gisi anayeprevoir inaeneza $500. Lakini muone realization ni ile ambayo inakuwa pembeni. Si tunaweza kupita wa ndugu. Shauri, usitumie zaidi ya kiasi ya pesa unazopata. Baada ya kutosha akiba, matumizi yako yasiwe juu ya pato yako. Pesa za akiba ndio sehemu ya kwanza ya kutosha katika kila pato yoyote unayopata. Ndio maana mie mkwe mnanihurumia, msikwe mnanikosea. Wakati nilikuya kwako kukusalimia unanipatia transport. Na transport yenyewe ni ya 2000 francs.
mpaka unaniitia mara moja na motar akuya ni afike anichukue. Mkwe mnanihurumia. Kwa sababu mie kila pato ninapasha pata mo akiba na zenye zitatumika. Ukinipatia 2000 francs, pale ninajua ya kwamba mwa ile 2000 francs nitaidiviser par 3. Alafu sitakosa ma 600 francs au 700 francs ya akiba kwanza. Sitakosa mo zenye zitanifikisha kwangu ULPGL, nitakamata mimi na calculer. Nikikamata bisi ya kutoka hapa Virunga mpaka kuterminus nitalipa 500. Lakini ukiniitia motar atakula mara moja zote. Unanikosea sana. Muzile franga zenye unanipatia za transporo, munakuwa deja zingine za watu wenye nitakutana nao. Nilisoma katika ile tekste, anaangalia hata wa maskini na kuwafanya nini? Kuwasaidia. Wakati mimi natoka kule kuterminus na shuka na Mikulu, nitakuwa nisha karibia kwangu. Lakini sitakosa kukutana katoto kama Ibobo kenye kalimaliza journée mzima na katasema nisaidie. Nitakamata ingine 500 francs, mimi nakapatia, kanaenda nunua ndazi, hata kama sijui katalala wapi, hakata kufa ile usiku na njaa, nitakuwa nimekaokoa. Haone kama zile pesa zitafanya kazi kubwa ukinipatia nazo. Hivi usiku unanitia mara moja nini? Motar. Mwenye atakula mara moja zote. Na haujui kama kwangu kuko bidoi ya maji. Wababa mnanisikia? Tunaelewana? Asante. Kwa kufanya bajeti au budget, inafaa kujumlisha pato zako zote na matumizi, alafu budget yako ikusaidie kutimiza mambo ya muhimu ya maisha yafuatayo. Mambo msingi ya kuboresha maisha ya jamaa ni haya. Kuna nguzo 3 ambazo lazima tuweze kufikiria. Tunapopata pesa, fikiria hiki. Kitu ya kwanza, ujihakikishie kwamba unafikiria nyumba nzuri. Kwa leo ninyi ambao mungali vijana, labda na sisi ambao tungali na miaka yenye ingali chini kidogo, inafaa ujihakikishie kwamba unajenga nyumba, ujenge nyumba nzuri. Nyumba ya mbao hapa Goma ni maisha ya miaka 25 kama ulipata mbao za mzuri. Alafu ukinunua ile mbao za mzuri 25, calculer ungali na ishi miaka ngapi. Juu inawezekana upate hata mwaka kwenye utakufaka. Mimi najua mwaka yenye nitakufaka amo. Juu ni kukalkule, Biblia inasema tutaishi miaka 70. Au tukiwa na nguvu miaka 10 ngapi? 18. Hivi nikisema leo niko na 45, 46. Nikiongeza kwa miaka ngapi nitakufa? Kusudi nitaongeza miaka ngapi nieneze 70 au 80 kusudi nikuwe tayari kukufa. Maana mie siwezi kushitukia vitu. Siwezi kufanya kitu sawa mwenye anafufuka. Mwenye hajui kudunia kuko vitu gani. Ninajua miaka yenye inanibakilia ni miaka ngapi na ninatimiza kenye ninapaswa kuacha muhistoria yangu mwa ile miaka. Hapana kukuwa nafanya vitu sawa mwenye unafufuka haujui kama kudunia kuko vitu gani. Alafu unafikiria nyumba. Mtu anaonekana kuwa mtu kamili wakati iko na nyumba yake. Antuka kama hauko pirate, utakuwa mtu kamili wakati utasema hapa wakati uko na nyumba yako. Kitu ya pili, unafikiria kazi binafsi. Kwa kutatua shida yako ya chakula ya kila siku. Mtu kamili ni yule ambaye anasema nitakula nini kesho, hapana nitakula nini leo.
lakini unapaswa kujiuliza nitakula nini kesho, kwa sababu yenyewe utakula leo ulivyotayarisha wakati gani? Jana. Ule ndio mtu kamili. Anapaswa kuweka vile vile akiba na investissement. Kwa nini tuweke akiba na investissement? Kwa sababu mioyo yetu itatulia. Yesu yeye mwenyewe alisema muweke katika ghala isiyoharibika, kwa sababu kwenye akiba yako iko na ndio kwenye roho yako iko. Mimi mkiniona ninacheka ni kwa sababu najua labda kumitiele fulani niko na kamile kangu kiko kule, na kumitiele ingine niko na kamile kangu kiko kule, niko na himile hingapi? Hide. Kwa nini roho isitulie na nicheke wa kila wakati? Nikikuwa na shida ninaweza kuita, nasema kule kubonu masomo angalie kama kukonte yangu kuko kitu, kwa sababu najua kuko ka sengsa. Ataki kwa kakue kadisi na nikangu, roho yangu inafanya nini? Inatulia. Vile vitu vitatu tubifikirie. Kitu ya pili ambayo nipenda nigawe pamoja nanyi ni kwamba kwa miaka, yule ambaye anakuwa na miaka 18 mpaka miaka 45, yule mama lazima awe na uhakika ya kwamba amekuwa na parcelle yake. Alafu msikwe mna desevoir mkwe na parcelle ya 8/5 nini? Hapana. Mwa hii Kongo yote na we 6/5 ndio ulipata tu mwa hii Kongo yote? Hapana. Parcelle ya mwanaume na mwanamke ni 20/20, 20/30, 20/25. Na unajenga amo nyumba. Usifukishe miaka 45 kama hauyajenga nyumba. Niko naona sasa sieba pastor, ukishaeneza 65 njoo unaanza kufikiria kujenga nyumba. Nasema akili zetu sijui kama zinatumikaka vizuri. Utajenga nyumba ya materio kisha uishi hapo miaka ngapi? À l'âge de 65 njoo naenda jenga nyumba ya materio na nitakufa après 5 ans. Kisha akili zetu zianje tumika vizuri, pastor surveillant. Uanje kututengeneza akili zetu zitumike vizuri. Inafaa ujihakikishie umeeneza miaka 45 na umekwisha kuikwa na ile. Umeunda kazi yako binafsi kiasi kwamba wakati unakaribia hata retraite unaweza kuomba retraite premature, kwa sababu wewe uko na kazi. Unaachia babiana benye biko banamaliza masomo, unabaachia nafasi nao baanje maisha. Nizeeke 80 na ningali nagangania kwa ile nani. Sasa babiana benye tuko tunatuma kwa masomo batafanya nini? Batafanya nini? Nabo sasa inafaa bajue ya kwamba mtu haenezake miaka 18 na kama hajui kufanya kazi ya mikono ya baba yako, hauwezi jituma utoke munyumba ya baba yako na mama yako na haujui kazi ya mikono ya baba yako na mama yako. Tutasema neno ingine. Ajihakikishia amefanya akiba na investissement. Mtoto wangu aliniletea text siku moja ambayo anasema inafaa upande muti wakati ungali kijana. Ile muti itakusaidia wakati utakuwa mzee kukuwa unapata amo kiavuli. Kusudi usiku unalomba kiavuli ya mzee mwenzako. Yani watoto yako batakuwa nao utaenezaka ile miaka ya mzee nao banabalisha kuwa bazee. Baisha kuwa na maresponsabilite za mingi kiasi kwamba habatakuwa banakukumbuka. Kwa sababu na pato yao haitoshe kumahitaji yenye wako nayo. Kisha unabategea macho na njoo kwenye sasa masemi inaanza kugeuka. Kokasumani kisha kamalizisha masomo mpaka doktora, alafu kanafanya mwezi mzima hakanikumbuke. Unaitwa mzee mulozi. Na mtu akikuangalia bulozi butakufanana kama unajituma kuzeeka na hauna zako. Hauna muti ambayo ulipandaka yenye itakupatia kiavuli.
Wakati watakuwa na kuangalia wanasema alishafanana tu mlozi. Lakini ukwe ule mzee ambaye wakati unapata kiavuli ndani ya ile mti ya matunda, unasikia kukichwa matunda inaanguka nko, unasema ilisha komala, unakamata unakula. Ingine nko, unakamata unakula. Ukisha shiba unaanza kuita hiviana mukartie, unasema mkuye munisaidie matunda ishe kuwa mingi hapa. Na huko unakaribia kukufa, alafu unaanza kusema Virunga mko na activite gani kule? Wanasema mkutano ya ubatizo. Mkuye mkamate $1000. Kwa sababu zishafanya nini? Zishakuwa mingi. Ulifanyaka akiba na investissement. Na ule njo mzee mwenyewe anasema mtembelee mzee fulani. Wanaenda kusalimia na mtu anatoka pale alishakula. Hapana kukua sokulu mwenye hapanake kitu. Panda muti wakati ungali kijana, yenye itakusaidia kupata kiavuli wakati wa uzee wako. Alafu mkinande tunasemaka esho ukande shayota wabia mushakulu sikase nyawa uchire murere. Yani mzee anakuwaka na baridi na anahitaji moto. Alafu kuni zenye utaenda otako moto, wakati ya mzee unazivunjaka wakati ungali mudogo. Ambia mwenzako nasema anja kuvunja kuni zenye zitakusaidia kwa wakati ya mzee. Ndio wakati. Kuna mambo yanayoleta umaskini katika familia zetu. Jambo la kwanza linaloleta umaskini katika familia zetu ni kutokuzijua. Mtu hajijui. Mimi ninajua ya kwamba familia yangu kupata amo mtu ambaye anaweza kununua na kinga antuka ni neema. Alafu mimi ile inaweza kuacha nasema familia yangu ninaweza kuisove. Wakati mimi napata pesa ninazipangilia vizuri kwa sababu mimi najijua. Usitumie pesa zako gisi unaona wengine wanatumia pesa zao. Haujui kama wanatokea wapi? Hatutokee fasi moya. Jamaa yako mko bunyatsi bukulirwahe, inafaa ujue namna gani vile vile unaweza kuiokoa. Tumia pesa zako vizuri. Kujijua ni kitu ya lazima sana. Unajua kwenye unatoka na kwenye unaenda. Alafu watu baseme juu yako, lakini wewe kwa sababu uko na lengo, uangalie lengo lako mpaka uliatenda. Unajua kwenye unaelekea, fuatilia lengo lako, usiangalie mtu mwingine. Uweke misingi ya maisha bora, na nimekwisha kuwapatia misingi 3 ya maisha bora. Uwe na nyumba, uwe na kazi yako binafsi, na ufanye nini? Kama hampendi kuvikamata kazi yenu. Kitu ingine, mambo yanayo tuletea umaskini na maisha ya taabu katika jamaa ni kutokutambua hitaji na tamaa. Kutokutofautisha vile vitu viwili vinatuletea matatizo ya maisha machafu. Le besoin et le plaisir. Kuvaa nguo ya mpya kila mwezi na kulipa pesa ya masomo ya watoto. Kia wapi nje cha maana? Kisha vile njo mnafanyaka. Kubadilisha nywele kila mwezi na kuweza kuunda kazi. Kia wapi nje cha maana? Makabelo nisikia kwamba kuna kwa katana makabelo ya sasa $50. Unaitia kukichwa kisha kuna kuwa nini? Ya sasa $50. Kisha kuna kuwa nini? Kuko watu wenye niko na shangalia leo, nikiana ambaye nakutana iko angali analala kukitanda ya etage. Si mnaona vile vitanda vya etage? Lakini ya mwenye analala kukitanda ya etage anakuwa na telefone ya $300. Mimi najiuliza huyu kichwa yake inatumikaka vizuri au ishakaharibika? Kichwa haifunksioni mzuri.
ungali mpangai kisha unatia kukichwa makabelo ya kombie ya sasa ngant atana ya 30. Mimi na kuangalia kama si kichwa haiko sawa. Mpangai unakuwa mpangai munyumba yako musalo unaenda kutana televizio ya kombie ya $500. Nasema kuko watu ambao wanateseka, si probleme ya Mungu, si probleme ya shetani, ni bupumbafu yabo. Kwa sababu Mungu alishakupatia hata parcele, lakini wewe ulishakaitumia mu vitu vya ovyo. Kisha unasema unateseka, haiko probleme ya shetani, haiko probleme ya Mungu, ni probleme yako. Haukutumia akili yako vizuri. Nafaa nibaambie kwa sababu hamutakapataka mtu mwingine wakubambie juba na bahurumiaka, musitoke mukanisa. Anja kutumikisha akili yako vizuri. Vitu vingine ambayo inatumalizia muda, niliona ile pesa ni shule, muda yenye tunafanyaka shuleni. Wakati nilifanya evaluation, nimefanya shuleni miaka 25 sur le bas de l'école. Alafu wakati nimemaliza masomo, sasa mimi naanza kutumikia madeni. Kisha nitaanza kutumikia sasa maisha yangu wakati gani? Unaona na mtu mwenye alishaoa, alishaolewa, bahali atumikishe franga zenye angeenda alipa kwa masomo kwa kuboresha maisha yake na kutengeneza maisha yake ya kesho, anarudia tena na angali mpangai. Wale wenye bashakuwa kameme na makazi zabo za mzuri, anaweza kusema niongeze tena elimu. Na tena naenda soma masomo gani yenye itamruchurutisha ashike watu mihali, aseme hawakupatia mtu wake kazi. Tukwe tunahurumiana. Kutumia pesa kwa vitu visivyofaa. Mpangai anakuwa na televizio ya $300 munyumba, kabati ya 300, sijui na vitu gani na viti ya $700. Ukihesabia vile vyote akiviuzisha hata kuwa mpangai, lakini hapendi kutoka mpangai. Na kwa sababu aliolewaka na mtu mwingine mwenye naye akili haitumike vizuri, alafu kuoea kachiru ni multiplier. Kitu ambayo inamaliza franga zetu ni maaniversaire za kila siku. Anniversaire kila siku. Mtu alilunga deja mwaka moja apres anniversaire. Ulishaona nini kwanza yenyewe ulishaona mubunyumba? Nimebambia tumeshamaliza 25 de mariage. Est-ce que tulifanya fujo? Kusudi wewe mwaka moja utulete fujo anniversaire ya mariage, anniversaire ya franga zenye ungetumia kwa mambo mengine kwa kuboresha maisha zinaishia wapi? Muma anniversaire. Mtoto anazaliwa mwaka moja anniversaire. Kisha ukisha mrudisha kwa mbio unamtuma kwa tate yake, alishakazoea ile anniversaire. Tate atatosha za anniversaire wapi? Hamuone kama mnatutesa? Munihurumie, mkwe mnatumia franga kwa vitu vya maana. Makolation de grade. Mtu anamaliza franga kwa masomo, kisha wakati amemaliza haya anja kutraduire ile diplome kuwa franga, deja tunamfanyia fete. Fete ya nini? Alishaleta nini kusudi tufanye fete? Aliingiza nini? Alafu tuseme juu ya organization ya fete ya dote, mpaka tunaenda luwe hata sale kwa sababu mtoto ataolewa. Mariage tusiseme. Munaita animateur wa dote ambaye atakula sijui ngapi. Munakula na kunywa.
Atuka mnaanza nishangaza kwa sababu hata naona na kwa leo dote haina tena valeur yake. Mnaanza kufanya madepasi zote za siku ile fete ya dote, kisha mnasema ilikuwa 1000 jumbuzi ni $100 akose. Kisha ilikuwa 1000 na mnadepase mara moja 400. Kuna bakia ngapi? 600. Ile 600 pahali ya kuvagabulia bana memba ya jamaa mnasema siku ya kitchen party iko nayo mnafanya nini? Mnaiweka. Kutime mnaipeleka wapi? Na ndio maana ndoa za leo haziwezi kudumu. Muzile mbuzi 10 sie mkulture yetu ya Kinande tunajua ya kwamba mama iko amo na nini? Na mbuzi yake. Olwa mabere. Baba iko amo na moya. Mtoto mwenye aliolewa iko amo hata na 2 zenye zitamsaidia kutayarisha vifaa kwa kwenda kuolewa. Alafu tunaangalia tuko ngula ngapi? Ngula ya Kasuma iko amo na mbuzi moya. Ngula ya fulani iko amo na mbuzi moya. Na wadogo yake watajua kwamba dada yao aliolewa wanakula ingine moya. Sasa wakati unazisema tutazipeleka kukonte kusudi zianjishe mara moya fete ya kitchen party, tutamubariki na maneno ya kutoka wapi? Kwa sababu hatukujua kwamba aliolewa. Tunasahau na moya ya 10. Na siku bunyumba bunaharibika wanasema fulani alitoka amo, unashindwa kama utaenda tutuita sie wenye tulikuyaka kulia mwa ile sale, sie ndio turudishe ile mambozi zenye ulitukulishaka. Hivi kuna watu ambao wanafanya mafete nasema tunafika mufete nasema ana dépenser. Mimi nasema sasa hivi vyote vinakufa kunini? Fete ya mariage inakula plus de 5000. Me mtoto mwenye alilunga mnampatia ngapi mwa ile budget kwa kuanja maisha? Fete yenyewe inamaliza 2 heures mnakula 5000. Mtu mwenye ataenda ishi maisha ya miaka sijui ngapi mnamwacha bure. Lakini na watoto ya leo navo muache niwaambie ya kwamba na nyie mjisaidie. Mimi nilianja maisha na $70. Msisame kama mimi najitapa, hapana. Ni kitu yenyewe inaweza kusaidia vile. Nilianja maisha na $70 na $70 yenyewe ilitokaka wapi? Siku tulungaka na huyu semida wangu ambaye mimi napenda sana, walitupatiaka kado ya franga ilikuwa $17. Alafu tukaenda ikala na yeye tukasema tutafanyisha hii franga nini? Tukanunua mbuzi. Kitu ya pili nilikuwa natumika ku poste de santé na niko comptable pale, na tunakuwa na likirimba ya $10 tulikuwa watu 5, yani $50. Alafu mama mmoja alinisaidia. Yeye ndio alikuwa kesiere wetu wa ile likirimba. Ningelipasha kupokea ile mwezi wa 7 siku wakati nililunga, ningelipasha kupokea ile $50. Nilikuwa nishaipangilia vizuri sana. Alafu akanikangia zile franga hakunipatia nazo. Nikakasirika. Wakati nyuma ya mwezi moja, yani mwezi wa 8, akaniita sasa mubiro yake. Anasema, Kasuma, unajua kwa nini nilikukanga hizi franga? Anasema, ninajua kile unampenda semida wako sana, na hizi franga ningekupatia nazo hazingefanya kazi kwa sababu ungezitumia kwa kumfurahisha. Alafu akaniambia, mimi nakupatia hii envelope ya $50 ni zako, haziko zangu, ni zako, lakini musikule maisha yenu yote. Ile ndio neno yenye alishindikizaka nayo zile franga baada ya kuwa maisha nizinikanga mwezi mzima. Nikaenda kufikiria hii franga nitaikula maisha yangu yote namna gani? Tuziweke wapi kusudi tuzikule maisha yote? Nikazifikisha kwa semida. Tukafikiri pamoja. Tukasema sasa tunaweza kufanya nini? Roho Mtakatifu akashuka akatufunulia wazo. Tuseme
tukiuzisha hii mbuzi $20 yenye batupatia komi kado ya franga, tukaongeza kwa hii 50, tutaeneza $70. Na ngombe inauzaka sa 40 au sa 50. Tutakuwa tumisha kuwa deja na nusu ya nini? Ya ngombe. Troma hereka, tukatafuta mtu akanunua ile mbuzi $20. Tukaongeza kwa ile 50, tukatafuta mtu mwenye anaweza tupatia lupande moja ya ngombe. Tukaweza. Ngombe ikazala chitoto cha kwanza chebukali, cha pili chebukali, cha tatu chebukali. Tukasema sisi kirana maruo alafu tugabule. Tukagabule zilikuwa zisha kuwa 6, nikaenda na 3 na mwingine akabakia na 3. Na njo vile tulianza maisha, tukauzisha moya, tukanunua kashamba, na mpaka leo nikifika kwetu siwezi sumbua mtu kusema Anisa erere na shire. No. Na nitalima kushamba yangu mie mwenyewe. Haleluya. Franga zenye tunakusanyaka kila siku wakati anasema tunamulzia mai, munazifanyishaka nini? Wakati mtu anafika pale, secret, kisha na mwezi moja inaisha, zote zimefanya nini? Tunakupatiaka nazo kusudi zikusaidie maisha yote, haziko za kukula kusiku moja. Kisha maaniversaire mutoke kule. Fete ni kwa mtu ambaye iko na franga. Hauna franga utafete namna gani? Mkwe mnajisaidia. Alafu mimi ninaweza kusema pahali ya kuinvestire mu mafete, uinvestire njo mu vitu fulani kusudi a un certain moment maisha yako yote itakuwa fete. Kuko wakati mie mke wangu alikuwa hawezi kuonekana ko super au sijui nguo ya $30. Ilifale kama nilikuwa sieneza miaka 45, ukimwona kwa ile nguo inafaa uniite uniulize, ushakuwa na nyumba? Batoto bashamaliza masomo? Ulishakuwa na kazi yako wewe mwenyewe? Kusudi mke wako aanje kuvala hivi, ifale uniite. Alors niko mshire, mimi naitaka na watu fulani kisha huyu alelunga jana anaonekana ko super. Kama haiko super yenye bazazi balimuzia kwa ajili ya mariage, mimi namuendepele, mimi nasema haifai vile. Nikifika mwako uko na televizio ya combien, juu mwangu mimi niko mshenzi, hawezi ona hata mo television ya kufanya nini? Inaingizaka ngapi? Kwa kuharibisha tu kichwa ya mtoto? Hakuna, hawezi ona. Niko mshenzi, alafu juu mimi na reflectir tu sawa mshenzi, lakini kameme inanisaidia kuona vitu vya maana vya kuweza kufanya. Haleluya. Njia ya kuboresha maisha na tuweze kumalizia pale, kujua kuexplore resources tunazokuwa nazo. Resource ya kwanza ni watoto ambao tunakuwa nao, wanapaswa kuwa source de revenu. Hao watoto wasaidiwe kufanya kazi tangu utoto. Mama hana urezo ya kusema ataenda andikisha watoto ku colonie de vacances. Wakati wa konje, mtoto anapaswa kushinda na mama yake, akifanya kazi ya mama yake. Anaapprendre kazi ya mama yake. Kama mama anauzisha vitenge, ile wakati ya vacances ni kwenda shinda na yule mtoto wapi? Kuvitenge. Sijui kama watu wananisikia. Niliona mwenzangu wakati nilifika kwake, wakati konjeli anja, anasema nilishaenda andikisha hawa watoto ku colonie de vacances, bataanja jifunza anglais. Eske maisha ya jamaa yako iko na besoin ya watoto wenyewe wanasemaka anglais vizuri? Kichwa haitumike sawa. Mtoto anaeneza miaka 18 hana sheria ya kukula bila kuchangia kwa chakula ya kila siku. Hana ile sheria. Sasa nyie benye mulisha, anamaliza masomo, anamaliza franga kwa masomo.
hapendi kuolewa au kuoa, anabakia pale. Na hapendi kuchangia kuchakula, unamchunga juu ya nini? Wale watoto ya miaka 18 na zaidi tuwafukuze manyumba, waanje maisha yao, kwa sababu sasa ni irresponsible. Mtoto wa miaka 13 kisha iko pale anafikia hata kiwango ya kuuliza eske chakula ya midi hamukukula kuchakula ya midi, anapasha kula kuchakula ya midi. Mtoto wa miaka 13. Hapana, mnihurumie. Na kama iko humu hastahili kukula kwa hii meza ya Bwana juu Biblia inasema asiyefanya kazi na asifanye nini? Na asile chakula. Kitu ambayo inaboresha maisha yetu vile vile ni kuweka akiba. Kwa kila pato ambayo tunapata, antuka kwa kuboresha maisha yetu, usikosekanake mulikirimba kila mwezi. Usikosekanake mulikirimba. Usimalize mwaka na haukuweka muaveke. Usimalize mwaka na hauko mumituele. Ni vikundi ambao vinatusaidia kuweka akiba. Lakini mwache nimalize nikisema, wamama mjue ya kwamba pesa haziwekewake amo pesa. Zinawekewaka mu vitu ambao vitaanza kuzaa pesa. Alafu Alaskanjo benye wananisaidia kamina muuliza, unafikaka namna gani muvuzee na uko na franga? Wananipatia ka sekre moy, anasema usikose kununua parcele. Na kweli parcele ukiweka mo franga zinakomalia kamo. Niko na kamoya kule nilikanunua a 2019 1600. Wakati mimi nauliza komisionere leo, nisema mtu akinunua kasawa aka, kama si haiko yangu, anaweza kapata kungapi? Wanasema 25,000 au 30,000. Nasema dikolio. Donge ziisha komaria ambo. Ziisha komaria ambo. Donge hapa ninaweza kutembea mwingine ya Goma na najua kule quelque part kwenye niliwekaka 2019 1600 zisha komaria ambo, ziko deja ma entre 25. Alors wakati mimi nafikiri sawa huyu mama wa mezali juu ya kesho, mimi nacheka kwa sababu kesho iko guarantee. Mungu awabariki.